Hi guys! Shout out muna kay ang ate kadung namuan sa racing. Mupalitan siya guys. Muapil siya. Shout out muna guys. Hi guys! Gapilitin na lang. Sabi ka ni shout out mo guys. Wait lang. So guys, shout out na diha and guys, para moingan mo sa akong pangan naraan ha sa YouTube channel and please like and share this video. And guys, please i-shout out mo, shout out ko og thanks Lord nga di ta ko madisgrasya sa racing. Okay, bye. Bye. Bye guys. Bye guys. Next na lang. Hi guys, mao ni ang ate guys na practice og bike kay palitan ni papa og motor og ni mama kanang pang racing niya guys da. Tan-aw jud mi masuro-suroy mi tan-aw mi ato sa racing. Kay basta guys ha. Nagsigasya gud mi guys. Luoy ka guys. Hi guys. Thank you for watching and guys, pa-shout out ha. Bye.